তারপর বিজেপি 6 বছর রানিং চলে তো 10 বছর বরং যদি সরকার করতো যদি খাইলে 10 বছর নাই কিন্তু তীব্রতা এই মাত্র 2023 অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের লড়ে ফুলকা বোবাগারের নেতৃত্বে অবনি কিন্তু আন্দোলন প্রথম শুরু হয়েছে ফাইবার যারা থাকছে যারা খাসি ফেনে 18 থেকে যে বয়স যদি ক্লাইমানেকে চিন্তিত যারা রুমসরঙ্গার ফাইনাল ভবিষ্যৎ বেলায় খেলছেন উন্নত মানা ডিগ্রি লাইফ বানিয়েছেন সারা পৃথিবীর সে জায়গায় হিনে আসে তাই কারণ তামিমরা চিনি সংস্কৃতি হিন্দি চিনি লাইফ হুমা হিন্দি যত কিছু চিনি পক পাইছে চিনি জাতির সিজানাই ইন্ডিজিনাস চিনি যে সিজান মানে অপংনি বাহিনো বোবাংলা ini o jaga program khlaimani karon thangake bwskangni 24 tariko जों kaisa gathering nai bidable ningai जों जे se mani ko groma horapno tui je dabi khlaimani abo जों tago respond jagya sei BJP sarkar rokbai borok sungo daglansi khlai tongo sungo capture khlai tongo abone bagino जों bwskangni 24 tariko 2023 जों Astobal Moidano थांगै कायसा बुमा बदलती दाबले सारा त्रिपुरा आरो कायसा ग्यादारिं नै सिनि मानि कखना संता बिखानि आइ मेमोरियम लान बागैनो जों तिनि अ जागा बुथुम लाखिया कक्साब लाखिया सिनि आं 12 ताकारजला सिनि कन्टिटिउ सिनि बरम गोनां सिनि बिश्वजित कलै एमएलए जों बना तैनो तिनि अ जागा पान्दा खलायो ताइ मिटिं खलायो अ जागा फाइमानजा फाइकासिनि तिदाबले प्रेसिडेन्ट जक बरम गोनां जे सबिता देब्रमा ताइ भाइस चेयरमेन भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि बरम गोनां जक अन्जलि देब्रमा तेबा हामबाय मारो सिनि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि जक बरम गोनां जक उषा देवी जमाते आसमा गोबां मानसिनि एक्जिक्युटिभ कमिटि रक दङ जों बरक बायदिनि थामसा खावता मनिटरि कमिटि चेयरमेन ताइ मेम्बार ताइ आम हायकेनो सोंतिनि कक्लाम खायका प्रत्येक बिसिओ केबो गसिका 5टा केबो गसिका 3टा केबो गसिका 4टा खलाय गाड़ी पूरा 100 तानि ऊपर जों थानाय जों आ ग्यादरिंग आव पार्टिसिपेट खायनाय थांजा बोरै फान बासाजा जों गिरिया सभा खलायनानो जों फान थनैनो सिनि बग्रां बुसुक जराते राग जों हा साकाबो सिनि बरम गोनां मोदिनो फुनकनाय सिनि दाबिनो दाक्ति दाक्तिनो जों सक्सेस खाय रनानि इंथों आबन बागैनो अबो जदि केबेङै दखागाके जों सेलांमा जानगो जों आ सिनि मानि ककनो सिने दाक्ति दाक्तिनो रिपेल रनानि इंथों ताइ आमानि ककनो सिने दातिनि सेंसन खाय रनानि इंथों आयं जम्पै जल संगागाके सिनि पार्टी अफिस ब्लक कुथुमनाय yang Takarjala संगाके रामप्ला हातिओ कुथुमनाय नयताओ कुथुमानि बिसिङो जों 10 तानि बिसिङनो जों अरना लुवाना रनाय Astobal Moidano 11 सबले दिनै जों 24 तारिख प्रोग्राम सिनि प्रोग्राम बोलते ग्यादारिं नाय Astobal मा ताबनो तुइने सुतिनि अर सिनि 12 ताकारजला एमएलए बरम गोनां सिनि बिश्वजित कलै ते त्रिपुरा मथानि तांग्राक सिनि अरसन मानजानाय अर्जुन जफरमा ते केबो दङ गोबां साबजुनालनि चेयरमेन ते सिबाइजला डिस्ट्रिक्टनि भाइस चेयरमेन যত নাইন বডি বিসিনি সিনর দङ 17টা বিসি আর বিসিনা তৈনে সুতিনে কক্সাব লাইকা 12 টাকার জলা কমিটি হলো আপন 24 তারিখনি ব্যাপারটি আবনো जों कक्साब खाता म जों थानाय उनोटा बिसि 6टा बङै मानो गाड़ी 5टा दङ 3टा दङ आबा हायकेनो जों सिनि 110टा मतन दङ गाड़ी 24 तारिखआव जों ग्यादारिं थानानि बागै आबोनि बागै जों दिनै कक्साब लायखा कक्साब मानि हिंकेसिनि मानि स्लिप बाय हरब बाय कक मानि कक थानानि बागै आबोनो आ दाबिनो शान्तिनि सिनि छात्र संगठन रगबो बरकबो आ दाबिनो सानो जत्त न सानलायो सानलायथिनि ब अनेक नगुलागुलि खायका पुलिस र प्रशासन पंगाय र आबो हायबेलै जाया अबो हायतांथुं सिनि दाबिनो जों शान्तिनि ताङै केबें बंनि हिंके जत्त किसुनो बंनि हिंके मानो सिनि जे जेटा सोंनाय मानि हिंके आबोके बरक सुनरिया आबोनि बागै बेलायखे खादु खुनांगो बेलायखेनो वान सुक जागो अबो हायताङै खलाय
aboni bagino sung dabinayo sung jotodin porjonto sung o dabino maya sak porjonto sung lorai khai thanai dati no o dabino ronani ungthung oba haike ta kebeng thung sini buskango jodi se kebeng khaike sungbo sarsikirani haike sungbo juddo marinai o juddo bo sungno joying nai o joyno no sungnai tongo oba haita khaitong modi sarkar te sini এই রাজ্য সরকারের মিনিস্টার নবসং আবনো কয় অ জিনিস রং নিন্দাতা খাইতং সুং দাতি কে দাবি রুনানি উংথুং হনে বনি থানে আং মিডিয়া তরফ থেকে যত জায়গা ন খনাতুং আর 24 তারিখও সিনিয়াং যত ফাইনাই আষ্টবল মাতো ও আষ্টবল মাতো সং গোबां মানো সং ফুনুংনাই 5000 नि উপর বরক ফুনুংনাই আর 5000 বরক যদি ফুনুগইব বরক যদি সিনি দাবি নরিয়া কাহিকে আপনি পরে সিনিব কাইসা লামা সুস অঙ্কুনাই অবা হাইকেন সিনি মোদি সরকার রাজ্য সরকার বরক যতন অকবন খনাওই সুনো দাতি ন সাকসেস খাইরে তুম হই আসু জানা কেন সাকা হামবাই